ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہم زاویہ کے اپنے پروگراموں میں اس سے پہلے بھی دعا کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں۔ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اختتام پذیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے قبل جب اس پروگرام میں دعا کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے لوگ اس موضوع پر بحث مباحثہ کرتے رہے اور مجھ سے بھی بار بار پوچھا گیا۔ میں اس کا کوئی ایسا ماہر تو نہیں ہوں اور نہ ہی دعا کے حقیقی اسرار سے مجھے آشنائی ہے، لیکن ایک عام شخص کے بطور مجھے یہ تو معلوم ہے ہی کہ دعا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر اچانک بیٹھے بیٹھے یا راہ چلتے ہم پر کوئی افتاد آن پڑے تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی تدبیر یا اس کے حل کے لیے ترکیب لڑائیں، ہمارے منہ سے فوراً دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ایسا کر دے۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ خدا سے محبت اور اس پر یقین کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم ناگہانی صورتحال میں اسے ہی یاد کرتے ہیں، چاہے خوشی یا خوشحالی میں نہ یاد کریں۔ فرض کریں کہ ہم نے شیشہ پکڑا ہوا ہو اور وہ ہمارے ہاتھ سے اچانک گرنے لگے تو جو بھی پاس کھڑا ہوا ہوگا وہ ضرور کہے گا اللہ خیر۔ اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کرے گا کہ اندھا ہے، سنبھال کر اور مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا۔ ہماری بڑی بوڑھیوں میں یہ بات بڑی تھی کہ ہر وقت خدا سے خیر طلب کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی دعا کا اپنا رنگ اور نرالا انداز ہے۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ دعا کو بجائے اس کے ہم زبانی مانگیں کسی کاغذ پر لکھ لیا جائے اور اسے ایک عرضی کی صورت میں لکھ کر رکھ لیا جائے تو بھی ایک اچھا انداز ہے۔ میرے سوچنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پوری نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بڑے اتاولے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے اور ایک زمین پر۔ ہم دعا مانگ کر چلتے بنتے ہیں۔ اس طرح وہ تعلق اور رشتہ جو خدا اور انسان کا دعا سے قائم ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت آدمی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پوری توجہ اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اسے تکلم میں ڈھال کر آگے چلائے اور اس طرح سے اس بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگے کہ انسان کے اپنے دل کو بھی علم ہو کہ وہ واقعی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا اور انسان کا آپس میں بڑا پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ میرے ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے دعا کاغذ پر لکھنے کی بجائے ایک اور کام کیا ہے۔ میرے اس دوست کا نام افضل صاحب ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک رجسٹر بنا لیا ہے جس پر وہ اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتے ہیں، ساتھ تاریخ کا اندراج کرتے ہیں۔ جتنی دعا زیادہ جلدی قبول کروانا درکار ہوتی ہے اس کو اتنی ہی تفصیل سے اس رجسٹر پر درج کرتے ہیں اور دعا کو مختلف رنگوں میں دیدہ زیب انداز میں لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کو لکھتے وقت اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کریں جو اس ہستی کو بھا جائے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ افضل صاحب کے اس رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ تھا اور اس کا تعلق اپنی ذات اپنے اللہ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑی دعائیں مانگی تھیں قبول نہیں ہوئی، او جی ہماری تو دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، دعا کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نلکا گیڑ کر پانی نکالنے کا ہے۔ جو ہینڈ پمپ یا نلکا چلتا رہے اور بار بار گرتا رہے اس میں سے تو بڑی جلدی پانی نکل آتا ہے، لیکن جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور اس پر گیڑے جانے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو تو چاہے آپ اس پر کتنا بھی زور لگا لیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر وقت دعا مانگتے چلے جائیں اور مانگیں توجہ کے ساتھ۔ جس طرح ہم نے کسی سے ادھار لینا ہو یا کسی نے ہم سے، تو ادھار لینے والے کو قرض خواہ بڑا یاد ہوتا ہے، اس کی صحت و سلامی اور وعدے پر پکا رہنے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ دعا کا طریقہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم دعا کو ہر وقت دل کے نہا خانوں میں رکھیں اور اپنے اللہ
अपने परवरदिगार के पीछे पड़े रहें कि या अल्लाह हमें ये चीज़ चाहिए और बस। अल्लाह मियाँ से बज़िद रहें और ख़ुद को अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे बाबे कहा करते हैं कि दुआओं के दायरे से कभी ना निकला करो। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर खुदा की बड़ी मेहरबानियां हैं तो खुदा के लिए, दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। बाबे कहते हैं कि जो शख्स किसी को धोखा देता है हकीकत में खुद को धोखा दे रहा होता है, लेकिन वो ख्याल करता है कि वो किसी और को धोखा दे रहा है, और जो किसी की खैर और भलाई मांग रहा होता है वो हकीकत में अपनी भलाई चाह रहा होता है, क्योंकि दुआ खैर करने वाला या धोखा करने वाला भी इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। ख़वातीनो हज़रात, दुआ ख़तो किताबत नहीं है, एक चिट्ठी नहीं है। अर्जी खुदा के हुजूर डालकर मुतमईन होकर बैठने का और उस ज़ात पर इत्माद और भरोसे का नाम है। कुछ हमारी दुआएं ऐसी भी होती हैं जो अगर कबूल हो जाएं तो हमें नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है, लेकिन हम खुदा से शिकवा करते हैं कि अल्लाह, आपने हमारी दुआ कबूल नहीं की, बल्कि आप जब भी दुआ करें इसमें यह जुमला ज़रूर शामिल करें कि ए अल्लाह, हमें वो अता फरमा जो हमारे हक में बेहतर है। ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरा टोकरा अता करने के मूड में होता है और हम सिर्फ एक फूल की जिद लगाकर बैठे होते हैं। आपने गली में शाम को गुजरने वाले उन फकीरों को सदा लगाते जरूर सुना होगा, कुल आलम दा पला, कुल आलम दी खैर। ये अंदाज़े दुआ है जो सबसे भला है, क्योंकि कुल आलम में आप भी शामिल हैं। हम भी ऐसे ही हैं कि फूलों के टोकरे को ठोकर मार रहे होते हैं और एक फूल के पीछे भाग रहे होते हैं। अपनी दुआ में अल्लाह ताला की रहमत की शमूलियत का तकाजा जरूर करें। दुआ करें कि ए अल्लाह, मेरा कुछ तकाजा बशरी है, मुझे फलां चीज़ चाहिए, लेकिन इसमें आपकी रहमत भी शामिल हाल होनी चाहिए, और दुआ की कबूलियत इस अंदाज में हो कि वो आसपास के लोगों को भी पसंद आए। अगर आप खुदा से दुआ करें कि ए अल्लाह, जो तू चाहता है हमें अता कर, वही ठीक है, ये ठीक नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह आपको फ़कीरी अता कर दे, जबकि आपकी CSS अफसर बनने या बड़ा अफसर बनने की ख्वाहिश है। आप डिप्टी कमिश्नर की जगह टाउन हॉल में क्लर्क लग जाएं। अल्लाह से ये दुआ करें कि ए अल्लाह, मुझे डिप्टी कमिश्नर भी बना दे, और फिर वैसा नेक भी रख कि रहती दुनिया तक लोग मुझे याद करें कि इसको एक बड़ी मुश्किल दरपेश थी, बड़े इख्तियार हासिल थे, लेकिन वो नेक और दयानतदार जिला नाज़िम था और वो अपने मनसब पर पूरा उतरा है। एक बात आप हमेशा जहन में रखें, और मुझे ये बात मेरे बाबों ने बताई है। मैं तो इस बात पर इस तरह से यकीन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे मालूम है कि आप पढ़े लिखे और खुदा की ज़ात पर भरोसा करने वाले बच्चे हैं। आप ज़रूर इस पर यकीन कामिल रखेंगे कि दुआ बज़ाते खुद एक बड़ी नेमत और दौलत है। ये मामूली सा लफ्ज़ अपने अंदर बड़ी वुसअतें समोए हुए है। ख़वातीनो हज़रात, दुआएं एक मुनासिब और ठीक वक्त पर कबूल की जाती हैं। आप दुआ को खुदा के लिए कभी मामूली न समझें, ये परवरदिगार से राबते का एक सबसे मौसर जरिया है। मैं और मुमताज़ मुफ्ती एक बार एक ऐसे सफ़र पर गए जब हमें एक सहरा से गुजरना पड़ा। हमें वहाँ बड़ी मुश्किल हो गई, ना पानी था ना खाने को कुछ और। मुमताज़ मुफ्ती मुझे कोसने लगा और मैं उनसे कहने लगा कि मैंने ना कहा था कि ये रास्ता इख्तियार ना करो। बहरहाल हम चलते गए और इस जानिब चले जिस तरफ दूर एक झोंपड़ी सी बनी दिखाई पड़ती थी। हम थके हारे इस झोंपड़ी में पहुंचे तो वहां एक सिंधी टोपी पहने, कंधों पर शाल डाले एक बड़ी उम्र के शख्स बैठे थे। इनकी खस्ता हाली तो हम पर आया हो ही रही थी, लेकिन इनमें एक अजीब तरह का एतमाद था। हमें देखकर बहुत खुश हुए, दबा दबा कर गले मिले और कनस्तर से पानी का लोटा भरा, हमारे मुंह हाथ धुलाए। इनकी झोंपड़ी में एक सफ सी बिछी हुई थी, इस पर हमें ऐसे बिठाया कि जैसे वो हमारा इंतजार कर रहे हों। हमने उनसे कहा कि बड़े मियाँ, आप इस बियाबान में कैसे रह रहे हैं? वो बोले कि क्या खुदा ने अपनी मखलूक से रिज्क का वादा नहीं कर रखा? हमने यक जुबान होकर कहा, हाँ कर रखा है। हमने इनसे दरियाफ्त किया कि आपका जरिया मुआश क्या है? वो कहने लगे कि इसके ख्याल में इसका जरिया मुआश एक दूसरा आदमी है। मैं हर नमाज के वक्त उठते बैठते अपने परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे रब, मुझे कभी इस कैफियत में न रखना कि मैं अकेला किसी वक्त खाना खाऊं।
आप मुझ पर अपनी रहमत करना और जब भी खाने का वक्त हो तो दूसरा तेरा बंदा भी हो जिसके साथ बैठकर मैं खाना खाऊं। उसने बताया कि इसे याद नहीं पड़ता कि उसने कभी अकेले खाना खाया हो। खाने के वक्त कोई ना कोई इंसान जरूर आ जाता है। आज खाने का वक्त निकला जा रहा था और मैं परेशान था कि आज मैं अकेला कैसे खाना खाऊंगा। उसने 2-3 सूखी सी रोटियां निकाली, घड़े का पानी लाया और खाना शुरू कर दिया। मैंने मुमताज मुफ्ती को कोहनी मारी कि सौदा निकालो। हमने चलते वक्त भुने हुए चने रख लिए थे कि वो बवक्ते जरूरत काम आए। उसने रोटियां निकाली, हमने चने निकाले और सब ने मजे से बातें करते हुए खाना खाया। ख़वातीनो हजरात, आप यकीन करें कि इस खाने में एक रोटी बच गई और हमारे चने भी काफी सारे बच गए और हम शेर शिकम हो गए। उस शख्स ने बताया कि यहाँ से शहर ज्यादा दूर नहीं है, चंद कोस के फासले पर है। यहाँ से ऊंट चराने वालों के काफिले गुजरते हैं। आप इनके साथ शहर चले जाइएगा। हमने अपने बाकी चने वहीं छोड़ दिए और एक काफिले के साथ शहर पहुंच गए। बच्चों, ये भी दुआ थी। हो सकता है कि किसी दूसरे के रिस्क के बायस इस शख्स को भी खाना मैसर होता हो। मुमताज मुफ्ती मुझसे कहने लगा कि यह शख्स बड़ा सियाना है, किसी के लिए दुआ मांगता है और खाना खुद मजे से खाता है, और हम बस अपने लिए ही दुआ करते हैं, फिर भी भूखे मरते हैं। ख़वातीनो हजरात, दुआ के हवाले से हम आइंदा प्रोग्रामों में भी बात करते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यह बड़ा तवील मौजू है और ख़त्म होने को नहीं आता। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी सब दा भला सब दी खैर के फार्मूले पर कारबंद रहेंगे। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।